روز بخیر بینندگان عزیز، برایتان در آغاز هفته نو کامیابی میخواهم و سرخط رویدادهای 30 اوگوست را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتان میکنم. در برنامه از آن میگویم که صبح امروز نیروهای آمریکایی موشکباران فرودگاه کابل را بی‌ضرر کردند. امام علی رحمان لایحه قانونی اوف را برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد نمود. سرگئی سبیانین میگوید هفته‌های اخیر تنها در مسکو حدود 200 نفر مهاجران دپورت شدند و هزارها نفر دیگر از حق ورود به روسیه محروم گشتند. خبرهای دیگر نیز هست. امروز президенти Тоҷикистон лоиҳаи қонуни авфро бахшида ба 30 солагии истиқлолият ки бештариҳо мунтазир буданд барои тасвиб ба парлумон пешниҳод кард. қабули қонуни мазкур дар иҷлоси ғайринавбатии парлумон рӯзи 6 сентябр дар назар аст. тибқи маълумоти пешакӣ қонун нисбати 16 000 нафар татбиқ мегардад ва аз ин миқдор 10 700 нафар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд. қонуни мазкур аз ҷониби мақомоти татбиқкунандаи он бояд در مهلت 2 ماه اجرا کرده شود. باری آخر قانون اوف در کشور سال 2019 بخشیده به 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان امضا و اجرا گردید. بر اساس آن بیش از 20,000 زندانی و افراد گمانبر به جنایت‌های مختلف بخشیده شده، شمار زیادی از آنها از زندان آزاد گشتند. قصر سفید آمریکا تصدیق کرد که صبح امروز یک چند موشک به طرف فرودگاه کابل پرتاب شد. یک منصبدار آمریکایی گفت 5 موشک فرودگاه را هدف قرار داده بودند، ولی پایگاه مدافع ضد هوایی موشک‌ها را خنثی کرد. ساکنان محلی میگویند کوچه‌ها پر از آهن پاره شدند. تفصیلات این خبر در دوام روز پیشنهاد می شود. در ضمن امروز ملاقات آنلاینی وزیران کار خارجه یکی کشورهای عالم دایر می شود که در آن هماهنگسازی سیاست در افغانستان بررسی خواهد شد. دپارتمنت دولتی آمریکا تاکید کرده است که 31 август نیروهای آمریکایی افغانستان زیر تصرف طالبان را ترک می‌کند. میزبانی این ملاقات را آمریکا بر عهده داشته در آن نمایندگان کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو اشتراک می‌کنند. امریکا انتقال خارجیان و افغان‌های به اصطلاح مواجه به خطر را از فرودگاه کابل کاهش داد، ولی فرماندهان آمریکایی میگویند از صرف نظر از تهدیدها کوچانیدن تمام شهروندان خواهشمند ترک کابل ادامه می‌یابد. 29 август دپارتمنت دولتی آمریکا هشدار داد که تهدید امنیتی وجود دارد. بعد از آن در کابل هواپیمای بدون سرنشین چند تن از پیروان احتمالی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را هدف قرار داد. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن میگوید فعلا دوره حساس‌ترین است. به گفته نامبرده هواپیمای بی سرنشین افرادی را هدف قرار داد که با مواد ترکنده عازم فرودگاه کابل بودند. قضیه ساعت 5 بجه هست بود که یک صدا آمد. صدا که آمد یک شواس شد، قرصاص شد که ما وقتی خود ما حضور داشتم البته که پایم شدم حرکت کردم به طرف خانه همسایه دویده آمدم که از راه دیگه خانه همسایه داخل شدم که موتر راکت فقط خود موتر خورده بود. موتر خورده بود که ما داخل شدیم، یک طفل کشیدیم، می سیاسرا راجل از طرف خانه همسایه کشیدیم. گفته می شود که آنها اعضای سازمان دهشت‌افکن دولت اسلامی خراسان با دستاوری ماشین می‌خواستند در فرودگاه حمله‌های مرگ طلبانه راه اندازی کنند. در حالی که بیرونشوی خارجی ها از افغانستان ادامه دارد و طالبان به تصرف فرودگاه کابل آمادگی میگیرند، اکثریت ساکنان افغانستان از آینده خود در تشویشند. شمار زیادی افغان ها میخواهند که کشور را ترک کنند، ولی مردمی خیلی بیشتر از آن در افغانستان باقی میمونند و خبرنگاری رویترز از چند راه گذر در کابل احوالپرسی کرد. وضعیت کار بار نیست، بیادر از روز نمیطالب آمده هیچ کار بار نیست. حال مزه نیست، یک بار دوست هر چیز میری از صبح کده قیمت میشه. دین روز مرمی را خریده بودیم 50 رو امروز خریدیم 80. در کوچه پس نگردنیم، مگه دین روز 80 میتونیم چی داریم رو 50 چی؟ این 100 این هر افغان معمولا سردرگم تشویش داره. ما از آینده خود 10 سال 15 سال 20 سال ما درس خوندیم، تحصیل کردیم، کشورها خارج دیدیم. ما توقع ما اینه که کشور ما مطابقت کنه به کشورها دیگه که هسته. توقع از این ما نداریم که به عقب برگردیم یا مثلا نسبت به دیگه کشورها ما ضعیفتر باشیم. ما خوشحال هستیم که خارجی از افغانستان خارج شدن. نباید در اینجا در کشور ما باشه. خود ما باید کوشش کنیم کشور خود به پای خود ما ایستاد کنیم، از کادرهای خود ما استفاده بکنیم.
назарпурсиро тамошо кардед. Дар ҳамин ҳол дирӯз вазири корҳои хориҷии Олмон сафари давлатҳои ховаримиёна ва ҳамсоя кишварҳои Афғонистонро оғоз кард. Рӯзи якшанбе ҳейком Маъаз дар Туркия бо ҳамтои худ ва дигар мансабдорони баландпоя вазъи Афғонистонро баррасӣ намуд. Дар идомаи ин сафар мақомдори олмонӣ дар Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Покистон вазъи амниятии минтақа дар шароити буҳрони Афғонистонро матраҳ хоҳад намуд. Мақомот дар Тоҷикистон дар бораи хабари сафари қарибулвуқӯи Маъаз иттилоъ намедиҳанд, аммо 29 август вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар бораи мулоқоти вазир Сироҷдин Муҳриддин бо сафири Олмон Андреас Протман дар душанбе хабар дод. Дар иттилоъия омадааст ҷонибҳо ҳамкориҳо вазъ дар Афғонистон, муборизаи муштарак бо бемории COVID-19 ва мавзӯи дигарро баррасӣ карданд. Сархатти рӯйдодҳост манзуратон. Шаҳрдори Москав мегӯяд барои қонунвайронкунӣ ҳудуди 200 нафар аз зодагони кишварҳои ҳамсуд ё худ ИДМ аз пойтахти Русия депорт шуданд. Сергей Собянин дар саҳифаи интернетии худ навиштааст, вақтҳои ахир байни муҳоҷирон чандин занозаниҳои гурӯҳӣ ба амал омадааст, ки ҳеҷ қобили қабул нест. Ин боис шуд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ моҳҳои ахир дайдҳои шадид доир кунанд. Дар пай нисбати 800 нафар муҳоҷирон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда 7,500 дигарро аз ҳаққи вуруд ба кишвар маҳрум карданд. Шаҳрдор ҳушдор додааст, дар оянда низ дар қиболи чунин ба истилоъ меҳмонон аз ин гуна иқдомҳо кор гирифта хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол охири ҳафтаи гузашта мақомоти ҳифзи ҳуқуқ беш аз 20 муҳоҷирро барои ҷанҷол дар Новаи Москва боздошт намуданд. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати 7 кас бо иттиҳоми майдаобошӣ санади маъмурӣ тартиб ёфта ба 5 муҳоҷири дигар ихроҷ таҳдид мекунад. хабаргузориҳои русӣ аз банд мондани як зани тоҷик бо фарзанди 9-солааш дар фурудгоҳи Бегишеваи ҷумҳурии Татаристони Русия навиштанд. Ба қавли расонаҳо, модару кӯдак рӯзи 25 август аз Хуҷанд ба ин фурудгоҳ парвоз карданд, вале баъди расидан маълум шудааст, ки ҳаққи вуруд ба Русияро надоранд. Ба ҳамин тартиб онҳо чанд рӯз ба ин тараф наметавонанд аз фурудгоҳ берун бароянд. Барои зан ва фарзандаш бо мусоидати ширкати ҳавоӣ ва кормандони фурудгоҳ ҷои хоб ва 3 вақт хӯрок фароҳам шудааст. маъмурияти фурудгоҳ мегӯяд ихроҷи модару кӯдаки тоҷик ба ватан рӯзи 30 август тариқи ҳавопаймои Уральские авиалинии ба нақша гирифта шудааст. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Дар корхонаи нӯшокиҳои Искандар воқеъ дар ноҳияи Синои душанбе шоми 28 август таркиш ба амал омадааст. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, коргоҳи мазкур ба истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикан машғул буда, бино ба риоя нашудани меъёри бехатарӣ дастгоҳи фишордиҳӣ метаркад. дар пай ин ҳодиса касе осеб надидааст. дар бораи зарари расида ҷузъиёт дода нашудааст. як сокини 34-солаи шаҳри Душанбе ба қаллобӣ ба миқдори калон муттаҳам мешавад. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, фарди гумонбар дар чанд ҳолат бо ваъдаи таҳияи ҳуҷҷатҳо ва ташкили сафар ба Олмон аз сокинони пойтахт ва ноҳияҳои Бохтару Рӯдакӣ аз 4,5 то 5,000 доллар гирифта онҳоро фиреб додааст. дар маҷмӯъ маблағи зарар ба ҷабрдидаҳо ҳудуди 24,000 доллар ҳисоб шудааст. нисбати ин ҳодиса тафтишот идома дорад. назари худи гумонбар ба иттиҳом маълум нест. ва акнун бинандагони азиз, барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 30 август $1.11.32 дирам ва 1 евроро $13.35 дирам муқаррар кардааст. 1000 рубли русӣ 152.80 дирам нархгузорӣ шудааст. дӯстони азиз, дар ҳамин сониyaҳо сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. ташаккур барои ҳамроҳӣ, аммо бо шумо хайру хошина мекунам. 03 соат пас бо хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ мунтазиратон хоҳам буд. то он дам барори кор.